Okay, thank you guys sa farm guys. Si Mario guys. Ayaw, Focus mo kay Mario guys. Yan ang nakapanalo guys. Yan, yan ang dahilan Mario, guys si kung Mario, bakit guys. nanalo ang Cisco Yan guys. guys, Mario Grand guys. Slam na naman. Oh, Grand Slam si Mario, ice guys. cream guys oh. Tahimik, nung Mick, oh, tuwang-tuwa guys. Okay. Si Mario guys, si Mario Ito guys. ang dahilan, okay. Tapos ice cream. Oh, dalawa sila guys. Okay guys. Lagi kayo. Guys, upaw. Pau lang si Masukol, dalawa sila. Okay. Okay kayo guys. Ay. Akin, palain. Huwag puntalain guys. Okay kayo. Kain na ng ice cream guys. Hab-hab guys. Tayo sa lipid, kita-kita. Mo na yung mga players mo na eh. Kita sa live, lipad. Napunta yung pula doon. Tayo na kanan, kita-kita naman eh. Bulan yung kaya tayo. Bulan yun. Okay. Okay, mo nang kain. Kainan to. Manuto to, manuto.